So, hello, good morning everyone. So, this video, ang tatalakayin natin ay ang Chapter 3, Section 1, Pure and Conditional Obligation. So, ako lang part ngay discuss is ang Article 1179 to Article 1181. For this discussion or for this video, ang target natin is to determine the pure and conditional obligation. So, i-classify natin ang obligation as to demandability. It means kung kailangan na ba nato i-demand or dili pa. So, classification of obligation as to demandability. Una, pure obligation, and ikaduha, conditional obligation. So, muna siya ato ang point or atong i-discuss. So, let's start with Article 1179. Every obligation whose performance does not depend upon future or uncertain event or upon past event unknown to the parties is demandable at once. So, this first paragraph is nag-talk na siya about sa pure obligation. So, ang pure obligation daw is demandable at once. So, every obligation which contains a resolutory condition, so resolutory condition, madiscuss na siya nato later, shall be also be demandable. So, demandable Japon ang resolutory condition without prejudice to the effects of happening of the event. So, demandable obligation, sa Article 1179, demandable obligation, una pure obligation, ikaduha obligation with resolutory condition. So, let's start with pure obligation. So, a pure obligation is one which is not subject to any condition and no specific date mentioned for its fulfillment and is therefore immediately demandable. So, ang pure obligation daw is wala siya specific nga date or wala siya any mga condition nga nabutang. So, para mas masabtan, nasa ubos, pure obligation daw is no condition, no period, or terms. So, pure condition is ako pang balik ganina nga no specific date, no condition, no period, or terms. So, para mas masabtan na ata example number 1, Tajir promise to give Muzan a brand new car. So, sa inyong pagbasa, di ba, walay condition. So, walay specific date, walay condition, wala. So, nasa gibutang ako sa niya ihatag ang brand new car, wala, nag-promise lang siya. So, pure obligation. Sa ikaduha, Tajir obliged themselves to pay $10,000 to Muzan. So, $10,000 kay mo, hatag siya $10,000 kay Muzan, pero walay nakabutang nga condition. Wala pa gibutang nga specific date. So, it's pure obligation. Katalo, Tajir obliged themselves to pay Muzan $10,000 upon demand. So, pag paninglo na daw siya. Pag paninglo na siya, ay siyang bayan. So, wala dyan po yung condition. Muna siya ang kaning nga tanang example is always a pure obligation ka. Wala siya specific na time, wala siya specific na date, wala siya condition na no terms. So, it's always pure condition. So, pure obligation rather. Conditional obligation is a conditional obligation is one of the fulfillment in which subject is to a certain condition which may be an event which may not or may not happen. So, condition is a future and uncertain event upon which existence or extinguishment of an obligation is made to depend. So, ang conditional obligation daw is future. So, hinaharap na hindi natin alam, so wala ta kabalo. Hinaharap siya na hindi natin alam kung mangyayari pa ba o hindi. So, nasa posibilidad nga dili mahitabo or mahitabo. So, uncertain event. So, nasa giingon dari nga the fulfillment of the obligation depends upon the certain condition. So, naay posibilidad nga pwede mahitabo, pwede pud og dili. So, para mas masabtan pa nato, naay duha ka part ang condition, una kay suspensive condition. So, muna siya ang condition
precedents or antecedents. Its fulfillment gives rise to the obligation. So walay mo kontra, muna siya maghatag og kanang right or arise ni ang obligation. So resolutory condition is condition subsequent its fulfillment to extinguish the obligation. So para mas masabtan pa nato na example na rin nga Tajiro promised to give Muzan a brand new car if he passes. So ganina lahi to siya. So kani siya na siya brag condition. So Tajiro promised to give Muzan a brand new car if he passes CPA licensure examination. So walay mo kontra. So muna siya ang suspensive condition. Walay mo kontra kay kung dili mapasar ni Muzan ang examination, so walay brand new car. Dili manghatag si Tajiro og brand new car. Ang ikaduhang example, Daniel agreed to give John $5,000 monthly allowance until John graduates from college. So muna siya ang resolutory condition. So upata kabalo og unsay mahitabo sa sunod mo na siya. Then ang pangutana ana siya Daniel tagaan kag $5,000 monthly allowance sa pagka-college. So ang pangutana, what if graduate na si Daniel? Unsa may mahitabo ni Daniel, di ba? Muna siya ang resolutory condition. So naay tulo ka butang when the obligation is demandable at once. Una is when the obligation is pure, when the subject to resolutory condition. Katulo, when it subjects to a resolutory period. So a non-pass event. So atong nahisgutan ni nato siya ganina ang non-pass event sa Article 1179. So ato siyang tagan example para mas masabtan pa nato ang Article 1179. So atong basa ng example, Daniel is the owner of the parcel of the land which being claimed by John. So naay kanang land si Daniel nga giklaim ni siya ni John nga ihapon daw. So duha sila. So last week the Supreme Court was rendered final decision upholding the right to Daniel. So naabot na rin siya sa Supreme Court, naabot na sila sa korte. So ang nakadaog dahil sa naay right si Daniel. However, Daniel was not yet received the notice that he won the case. So wala pa day na receive ni Daniel ang notice nga na kadaog siya sa kaso. Now Daniel obliged herself to sell the land to Roy. So iyan na din gibaligya kay Roy. Should he win na siya? Should he win the case against John? Ang pangutana, si Roy makadaog ba sa kaso about kay John? Ang tubagan na yes. Kay bisag unsaon ni John nga mingon siya nga gibaligya ang yuta nga wala pa desisyon, but ang desisyon is nagpadulungay na to receive naman siya. So kanang naay right naay madaog Japon si Roy sa kaso against John. So muna siya ang a known past event. So let's proceed to Article 1180. So when the debtor bends himself to pay when his means permit to do so, the obligation shall be deemed. So it shall be deemed to be one of a period with a period subject to provisions. So ana siya nga bayran rati ka, ana si debtor nga bayran rati ka pag nanakoy kwarta. Ang question is kana ba nga reason is valid? So yes, valid na siya diri sa Article 1180. Kay yes, valid na siya. Dayon ang pangutana, with condition ba siya? Ang tubag dili, kay na-specify man diri sa Article 1180 nga shall be deemed to be one with a period. So valid siya nga rason. So mao ni ang instance. So mao na siya ang instance nga ang duration of a period depends on debtor. So period, atong bisahon ang kuan sa period is a future
and certain event upon arrival which the obligation subject to it either arises or it's extinguished. So, ang future, ang ganina, ang pure obligation ba to siya lagi? Pure obligation ay ang condition kay certain event, ay future, hinaharap na hindi natin alam kung mangyayari. Ang period is hinaharap na dapat mangyari. Naadjoy, posibilidad, naadjoy kuan nga mahitabo jud ni siya. So, debtor promised to pay when his means permit to do so. So, muna siya ang kuan diri sa Article 1180. So, magbayad ra ko pag nanakoy kwarta, ana ang kuan. So, example ni siya sa kuan para mas masabtan pa nato. So, ana si debtor nga, I will pay you little by little as soon as possible, from time to time, at any time I have money in partial payment. So, muna siya mga reasons nga ihatag ni debtor nga ay hatag niya kay debtor. So, ang pangutana, valid man na siya ng mga reason. Yes, as what I have said, valid na siya. Valid na siya diri sa Article 1180. So, what if, ang pangutana, what if, mingon siya nga, sige lag promise si debtor nga, oh, bayron ba tika, ana. So, naatay, kuan ana, na siya sa Article 1179, kung gusto mo mabasa, kung naamoy kuan nga si debtor, sige lag saad nga mobayad, nya wala jud. So, the court may fix the duration of a period. So, nana siya sa Article 1197. So, maadto mo sa korte, pag i-fix na siya dito ang period, duration of the period. So, let's proceed. The last one is Article 1181. So, in conditional, so atong i-discuss diri ang conditional obligation. So, unsa gali itong conditional obligation? Hinaharap na pwede mahitabo, pwede dili. So, future and uncertain event. So, in conditional obligation, the accusation of rights shall will as the extinguishment or loss of those already accrued, shall depend upon happening of the event which constitutes the condition. So, muna siya, atong istoryahan karon is ang conditional. Muna siya ang Article 1181 na nadiri ang conditional obligation. So, na example dari. So, unsa gali to ang suspensive condition? Dari nga part is naanay right, naanay obligation si debtor when then naanay right si creditor. Muna siya ang suspensive condition. Naanay right ay naanay obligation si debtor, then naanay right si creditor. Then ang restoratory condition is si debtor nag-extinguish na siya sa iyang liability. Same with creditor, mawala po ang iyang right. So, muna siya ang restoratory condition. So, atong basahon ang example number 1, acquisition of right. So, muna siya ang suspensive condition. So, example ni siya para mas masabtan. Daniel testator in his last will and testament gave some property to her cat provided Daniel would be die within 2 years. So, ana si Daniel nga nahimo siya last will and testament nga feeling na niya pita siya mamatay. So, 2 years. So, sorry kay na-stop siya. So, if si Daniel is wala pa namatay sa naabot na ang 2 years, so wala na right si Kat. Mato siya ang pasabot. Sorry kay na-cut siya. Then, second is loss of rights already occurred. So, muna siya ang wala na right. Ang liability ni debtor wala na. Then, ang right ni creditor is wala na siya. So, muna siya ang some of the example. Ginya Ben himself to support Kanaw until Kanaw graduates of college. The right to receive the support. So, ang pangutan na dara if
if what if mag-graduate na siya pagka college, so unsa naman wala na siya ma-receive from kanaw, so wala na ability ang credit creditor, o wala na ma-receive nga kuan ang creditor. So thank you for watching. God bless. I'm Jarna Abanto, your reporter for today. Thank you.